Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Inubanan sa dako nga kalipay sa pagpakig-uban kaninyo niining atong midweek prayer meeting message. Ako nag-andam og bag-o nga topiko og mahitungod kini sa paghimo nato sa atong family devotions. Kung inyohang mahinumduman, halos kada Domingo kabahin ni sa pagpahinumdom o pag-awhag kaninyo mga kaigsunan may tungod sa paghimo og family devotions. Mao ni ang panahon nga ang pamilya makahiusa, pwedeng makakanta, pwedeng makabasa sa balaang kasulatan, unya managhiusa sa pagpasalamat sa Ginoo ug labaw sa tanan ang tuyo niini makapaabot sa aton Dios sa ato nga mga paalampuan. Og mao nay ato nga mga katuyuan nga nigkoman aning series sa maong mensahe sa family devotions, unta di lang nga ginahimo ni sa atong panimalay pero makatabang ni og pagpalig-on sa matag usa nato ka panimalay. Palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 and 2. This know also, that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Tinuod nga magtapos ang maong grupo sa verses dili sa verse 2 apan moabot pa kana dinhi sa verse 5 apan nakita na nato mga kaigsuunan nga nining atong panahon karon naa ang kadelikado. Perilous time shall come. Mo na hinungdan nga bisan sa atong uluhan nga family devotions, strengthening the homes, atong isumpay na nga moingon ta strengthening the homes in these perilous and troubled times. Kung na may panahon nga labaw natong palig-unon atong pamilya, mauning panahon na mga kaigsuunan. Tungod kay ang kada pamilya under attack. Kung moyon ta og under attack not only by the ills of our society but also against the adversary, the devil. Mao na ang gakahitabo sa panimalay, mao na nga nagdagsa ron ang daghang problema sa panimalay ug kini apil ang mga divorce, apil ang dysfunctional family, mga uncooperative or irresponsible nga member sa family, mahimong amahan, inahan, mga anak ug kaapil sa panimalay kon household, usahay na mga pag-umangkon, usahay dunay matawag nato extended member sa family, ang mga lulo, ang mga lula, ang mga apo na diha mismo sud sa panimalay, usahay di nato damhon. Pero kini sila kita kung di magbantay mahimong kabahin nga lisod ug mahimong dysfunctional, dili husto ang pagdagan sa panimalay. Mo na hinungdan nga usa nga remedy naton ini ang pagtigom og mo ni ang tawgon natong family devotions. Pipila ka mga butang ang nasulti dinis bala ang kasulatan nga nag-ingon perilous time shall come. Mao na ang mga tao nga naghigugma sa ilang kaugalingon, lovers of their own selves. Ang Biblia mga kaigsunan naghisgot man ni og pagdaig ngadto sa uban, pag-acknowledge katong ingon sa Biblia ba nga preferring one another kaysa kita mismo mo'y daygon nato tong uban mo'y atong may istorya nga kini maayo gid ni, kini akong igsoon sa pagtuo maayo ni, kining akong anak maayo ni. Dili ingon nga ang atong kaugalingon maoy mag-una, pero karon men have shown that they are lovers of their own selves ug dili man ni maayo kung kita lang gyud ang isipon natong maayo. Mao nang bantayan nato ni lovers of their own selves, and then another one here, covetous o masinahon, boasters kung hambugiro,
Sa bagay, no, ang mga taong hambugiro, naaman usahay na ikapanghambog. Pero bisan pa ni anak mga kaigsunan, dili maayo ang hambugiro nga tao. Boasters ang gisulti din proud, na ang garbo, blasphemers na appeal, sa ato pa tigpasipala. Unya ang pasipalahan hindi lang tao, usahay maapil gyud ang Ginoo. Unya disobedient to parents. Gadaghan ron, gadagsa og mao ning henerasyon nga dili matinumanon sa ginikanan. Abis mga batan-on o abis mga anak nga kaya na nila ang kinabuhi. Mga kaigsuunan ato ning itudlo sa atong mga anak nga dili gyud na. Kinahanglan nila ang otoridad sa ginikanan, kinahanglan ang pagkahadlok ngadto sa aton Dios. Busa naapil na diha. Unthankful, dili mapasalamaton. Ay practice gyud nato na nga magbatuntag kinaiyang mapasalamaton. Unholy, naapil diha, dili balaan. Kini manggong pagtuon nato sa pulong sa Ginoo para mo saka pa ang atong pagkabinalaan kun sanctification. Gibalaan naman ta, we were made holy because of the work of our Lord Jesus Christ on the cross. Ipakita nato na sa atong panaggawi, ipaila nato na sa atong pagpamulong. Ato pud na nga i-apply sa atong kaugalingon pinaagi sa atong mga butang nga ginahuna-huna. Mao na ang gidescribe sa chapter 3 verses 1 and 2 nga ang ato karong panahon apektado ang moralidad, apektado ang kinaiya, the attitude. May mga attitude problems ang daghang tao. Ug tungod kay dili man lang ni sa mga batan-on, ayon yung gunaw na nga single out lang nato ang mga anak, mga young people, tanan gyud tan ini. Mao nang moingon ko that the family is under attack. Mao na atong palig-unon o pinaagi sa family devotions makatabang nga di lang malig-on apan functional ang atong matag usa ka panimalay. Matod pa ni Dr. John Rice, no home can be a Christian home unless Christ is the head of the house. Walay panimalay nga mahimo gyud ning hingpit, malinawon, malipayon og adunay panagiusa nga Kristohanong panimalay kung dili himuon nga pangulo si Kristo. Og diha unta na maibutang sa pangunahuna sa kada membro sa panimalay sa atong family devotions. Og pagabantayan sa nato mga kaigsunan nga bisan doon ako nabasa nga mga poster nga nagaingon nga si Kristo mao ang unseen guest of the meal. Gakaunta usahay mo nay kasagaran nga mahulog sa litag kontrap ang mga membros panimalay imbis magkaon, magisgot og kaayo sa atong Ginoo, adunay mga panimalay nga diha sa kan-anan pagahisgutan ang sayop sa uban. Mao na nga ilhon nato nga sa tigom nato kanang magkaunta naa diha bisag di makita pero bation nato ang presensya sa balaang espiritu ug espiritu ni Kristo nga nagapaminaw. Mga kana kasagaran makita nato na sa mga posters, the unseen guest of the meal and then the silent listener of every conversation. Murang bantayan sab nato ang atong mga pamulong, ang mga butang nga atong ginasulti kay dunay nagapaminaw ni ana. Our omnipotent God and the Father, the Son, and even the Holy Spirit, nasayod sila bisan kung unsa ang atong ginasulti, bisan pa ang atong ginahuna-huna. Mao na nga palig-unon gyud nato ang atong panimalay. Ang mga panimalay karon og miyembro niini na busy na overtaken na sa kabisi. Daghang mga commitment. Dili man na dautan kung ang usa ka estudyante magbisi kay mukugi man gyud siya sa eskwela. Apan di lang nato kalimtan nga di mahanaw ang atong panahon para pod sa spiritual. O ginumdumi gyud ni igsuon
kung sa panahon nga sa imong kabisi, eskwela, trabaho, negosyo, uniwa na kay panahon para sa atong Ginoo, sayop gyud kana. Mas maayo nga usbon nimo hantod sayo pa. Og dili na magpaabot sa paglihok sa Ginoo nga ikaw pukawon, ikaw tayugon o ikaw matahon tungod kay niya ng mga panahon na lisod o ang iya unta nga mga pulong o ang paglihok sa balaang espiritu mao yaton tugtan nga makamatata nga dili ni angay nga magluya-luya spiritual. So families now are overtaken by business, by business, by gadgets, daghan ang nagaawhag nato palayo. Mao na nga ipaduol o giusahon nato paagi ni sa family devotions. Don't forget John Rice, nag-ingon siya nga author man gid siya og preacher, evangelist pa si Dr. John R. Rice. Walay panimalay nga mahimong Kristohanong panimalay kung dili pangulo si Kristo niya ng maong panimalay. Alright. Ikaduha, timan-igyon ninyo itong una. Christian home is under attack. Ang ikaduha din the home should be the first church and the first school. Deuteronomy chapter 6, 6-7. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Ang Dios pinaagi niining maong duha ka bersikulo nagatudlo sa ato og nagapahinumdom nga sa wa pa gitukod ni Ginoong Hesus ang church, naana ang kabilinggan nga iyang gihatag sa panimalay nga maoy unang simbahan. Unsa man gyud ang kagamitan ni anang atong church building? Diha ta magtigom para magampo, diha ta magtigom para magsimba, diha ta managhiusa para naa ang fellowship. And God intended the home to be the first church. Matuod nga sa New Testament nato makita ang pagtukod ni Kristo sa iglesia. Ug ang iglesia kung church, ang kahulugan niini mao ang tigom sa mga tinawag. Now, it's not the building now, but it is the assembly of called out ones. Tungod niya na ang panagtigom unang makita nato sulod sa panimalay. Mao na nga the home should be the first church. Kung moingon ko na nga sa atong panimalay diha ang unang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Diha ang unang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Unya kung maingon po ko nga the home should be the first school, ang ipasabot sa nini nga ang unang mga pagpanudlo dili lang sa Biblia apan sa maayong pamatasan, although biblical pod ang maayong pamatasan, pero apil ng mga trabahoon sa panimalay or responsibility nga naa po na sa Biblia. So whenever you teach maybe how to treat visitors, maybe how to maintain a clean house, orderly rooms or what, diha na magsugod sa panimalay. It is the first church and the first home. O klaro nga gisulti sa balaang kasulatan nining atong nabasa sa Deuteronomy chapter 6 nga nagaingon, thou shalt teach them. It speaks about the leadership of the home. Nga naa na dinhi ang papel sa ginikanan. Nanduha man ning atong ginikanan ang gitudlo gyud sa Ginoo una amahan. Muna ikaw Brad o mga kaigsuunan nga bana. Kita maoy gitugunan, kita maoy gisangunan nga mao ang saserdote sa atong panimalay. The priest of the home should be the father
Of course, in the absence of the father, naa ang mother o kinsa nga mo take over diha in their absence. Apan kini gihatag sa mga ginikanan o sa ginikanan specific diha sa amahan. Ug kung aton tan-awon unsay ginatudlo dinhi nga kanang punto por punto nga gisulti gyud itudlo ninyo ni sa inyong mga anak, mao ni makita nato sa verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Mao ni mabutanga ang igatudlo, mahimong nagalingkod, pwede na makatudlo. Mahimong nagalakaw, pwedeng makatudlo. Kana ganing panahon nga picture nako ning ginatudlos balaang kasulatan, nagalakaw kamo pananglitan, moingon ang bata, uy, kanindot sa mga kabukiran, kagwapo sa mga kadagatan. Pwede na maingon nga, anak, hinimo ka na sa Dios, tag-iya ang Dios, pwede nato na magamit, mapuslanon na sa ato, apan maayo unta ta nga tinugyanan ni ana. It is teaching that God is the creator. It is teaching about how we protect our environment. Mao na nga nagalakaw o nagalingkod, pwede. Pwede pod gani inigbangon, matud pa dinhi. When thou liest down, nagahigda, pwede makatudlo. Dili ni ingon nga ang tingtug nato mo'y tingtudlo, pero sa panahon nga naga-relax po, huwag higda, pwede gihapon nga naa kay maitudlo. Inigbangon, dili ta mo ingon, di isa ko mo istorya ni, kay bag-o pa ning mata. Sa ato pa, bisang unsa nga sitwasyon, sa kinaiya, sa pamulong, ug sa buhat, pwedeng makatudlo. And let us strengthen our respective families. Ako na usab i-quote ang gisulti ni Dr. Jack Hyles. The church cannot do what the home has failed to do. Dili gyud na mahimo sa atong kaugalingong kongregasyon ang pagtudlo kung pananglitan pakyason na sa panimalay. Kini nga mga pamulong ni Dr. Jack Hyles nagasulti lang og unsa ka importante ang pagsugod sa pagpanudlo sa panimalay. Mao na nga sugdan nato diha sa atong kaugalingong panimalay ang pagtudlo. Sa unsa nga paagi, pwede sa family devotions. Mga kaigsunan, ako ning ipaagi detalyado para kini atong series of message samtang nagapadayon o inig kahuman, mas hataas pa nga level ang atong paghimo sa atong family devotions. Aron mapalig-on ang atong masig kapanimalay niining panahon nga daghag kaguliyang. Hinaot pa nga inyo kini nga i-apply. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.